पिपिली निर्वाचन मंडली रे पूर्वतन नेता प्रिय नेता रुद्र प्रताप महारथी नेतृत्व रे आज कुशपुतुलिका दाह कर जाइथिला। मर्मन्तुद घटना घटी, दुखद घटना आज घटी सारा ओडिशा रे। सेतिपई आमे समस्त दुखित। सर्वप्रथमे से आम भौणी आम झियो ता प्रति श्रद्धांजलि जनाऊँची एवं ताको परिवार को मध्य श्रद्धांजलि जनाऊँची। जो घटना घटिला आज सारा ओडिशा सारा राज्य आज दुखरे दुखित। ये सरकार गोटे अपारग सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री अपारग, ये शिक्षा मंत्री अपारग, ये गोटे छात्री की सुरक्षा दे पारु नाहंती, नारी की सुरक्षा दे पारु नाहंती। ये छात्री आज पेट्रोल ढाली होइकरी निया जालिकरी आत्महत्या कला। ये ताकू लुचेइकरी सी से दिन ठार मरी जाइछि, ताकू लुचेइले जो भली लुचेइकरी एम्स रे काली राति रे लुचेइकरी पोस्टमार्टम करिया पठेइले, जहा फल अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना। ये मुख्यमंत्री इस्तीफा दियंतु, ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दियंतु। याकर गोटाए मिनिट भी रहिबार अधिकार नहीं ये शासन भितरे। ये मुख्यमंत्री, ये शिक्षा मंत्री ये बहुत बड़ बड़ कथा कहउछंती, किंतु याकर कौनसी नैतिकता नहीं। ये नैतिकता दृष्टि आज इस्तीफा दे देवा कथा ये मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री। गोटे आश्चर्य घटना से उदाहरण दौरान बीजेडी समय होता है समय बीजेडी समय समस्त जनसाधारण जानी। नवीन पट्टनायक पूर्वतन मुख्यमंत्री जेतेबेले शासन करुथिले, कौनसी गोटे घटना घटिले आपण माने समस्ते जानी, जनसाधारण मध्य जानी। कौनसी घटना को एभली भाव से नौ नथिले, अत्यंत गुरुतर सह नौथिले। जी दोषी सी दंड पाउथिला एवं बहुत त्वरित भाव दंड दौथिले। एभली भाव लुचेइकरी घोड़ेइकरी एभली कार्य से नवीन पट्टनायक करुनथिले। सी अत्यंत सफा लोक, तांको देहरे कलंक नहीं। नवीन पट्टनायक को एमाने दोष दे पारिबे नहीं। विरोधर मुख्य अभिमुख्य है आमर बालेश्वर जी सौम्यश्री 3 दिन है जीवन बचापी जो संघर्ष चलता तार अंत घटला काली राति 11:45 तेणुक आमर ओडिशा झील सुरक्षित ना, झील बहु मैंने कौन सुरक्षित ना। ये जो अंध सरकार आसी एपर्यंत देखा जाउनी जे ओडिशार महिला माने सुरक्षित अच्छा कि ना। बारंबार गण दुष्कर्म, छोट नाबालक पिला माने जो बेले दुष्कर्म शिकार होउछंती एवं आमर कॉलेज रो पिला गोटे पर गोटे आत्महत्या करछंती। एटा जो आमे जानिबाकू चाहूँ जे सौम्यश्री देहरे पेट्रोल निजे ढाली ना ता देहरे माने पेट्रोल ढला जाइछि, से गोटाकर कारण आमे बुझीबा को चाहूँ। ये जो सरकार सीसी कैमेरा रे केवल जलिवाटा देखा जाउछि, सीसी कैमेरा तो कॉलेज रे सबआडे लागिछि ना सीसी कैमेरा। तेणुकर सीसी कैमेरा जांच करा जाऊ। जेहेतु से प्रतिवादर स्वर उत्तोलन करथिला हमर साहसी झियो सौम्यश्री, तार साहसिकता को डाउन करबा पई, दमन करबा पई ताको बारंबार धमक दिया जाइतिला। सेही धमकर माने प्रतिवाद रे आमे माने ओडिशावासी रो मां माने भौणी माने भाबुछु जे ता देहरे सौम्यश्री देहरे आम झियो देहरे पेट्रोल ढला जाइछि, ढला जाइकि निया लगिया जाइछि। तेणु करी आमर यह प्रतिवादर स्वर रहिबो जे आमर दाबी रहिबो जे ये जो वर्तमान सरकार इस्तीफा देकी आमर प्रशासन आमर जांच करू जे प्रकृत सत्यासत्य कौन। किंतु आमे पूरा असह्य हो पेलु, आमर ओडिशार झियो बहु मैंने असह्य हो पेलु, आमर भौणी मैंने असह्य हो पेलु। एभलिया जो दादागिरी आउ चलिबो नाही ओडिशा रे। तेणुक आमे निवेदन करुचु आपण माने तुरंत आपण मानकर सम्मान दृष्टि स्वाभिमान दृष्टि आपण माने इस्तीफा दियंतु। शिक्षा मंत्री आ माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दियंतु, कारण गादी रे बसिबार हक नाही, ओडिशा चलेबार तांकर दायित्व ही नाही। तेणुक आज असहाय ये ओडिशावासी झियो बहु माने असहाय एवं नाबालक झियो माने भी असहाय। बीजेपी सरकार रो आसीबा परे सारा ओडिशा रे जो अराजकता सृष्टि होईची तार एक नमूना हला सौम्यश्री बिशीर मृत्यु। गोटे झियो से समस्त को अभियोग कला, विधायक ठारू नहीं मंत्री पर्यंत, मंत्री ठारू नहीं प्रिंसिपाल पर्यंत, प्रिंसिपाल ठारू नहीं एसपी पर्यंत, मुख्यमंत्री पर्यंत समस्त को से गुहारी कला जे मते जड़े अध्यापक
ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବାଟରେ ଓଗାଳିକିରି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁ କଲେଜକୁ ନ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ତତେ ସବୁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହୋଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ନିଜ ଆତ୍ମହୁତି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ପେଟ୍ରୋଲ କେମିତି ନେଲା? କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାନେ ଗେଟ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସେ ସେଠି କେମିତି ନେଲା? ଯୋଉ କଥା ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢଳା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଜିଶ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଜେପି ଦଳ ଆଜି ସରକାରରେ ଅଛି ଜଣେ ଏବିଭିପିର କର୍ମୀ ସେ ବହୁନଟି ଯୋଉ ଏବିଭିପିର କର୍ମୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦବ? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ କର୍ମୀ ମାନେ ପିପିଲିରେ ଆସି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତାର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଜେପି ସରକାର କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନ ହଉ ପତନ ହଉ ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ସୋମେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ହଉଛି ମାଳ ବିଜେପି ନେତା ସେଇ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁନି? ଏଇଟା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ଜାଗାରୁ ତା ଯୋଉ କଲେଜରୁ ବାହାରିଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତା ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମ୍ସକୁ ଆସିଲା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆଗରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ଯିଏ ଯୋଉଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ ଭଦ୍ରକ ହଉ ଯାଜପୁର ହଉ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ସେ କଟକ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସକୁ ତାକୁ କାହିଁ ଅଣାଗଲା? କଟକ ନିଆଗଲାନି, ଏସସିବି କି ନିଆଗଲା ନାହିଁ, 6 ନମ୍ବରକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଏମ୍ସକୁ ନେଲେ କାହିଁକି ନା ଏମ୍ସ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାର ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଝିଅଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପଛପଟେ ବାହାର କରି ନେଲେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲେ ତା ଡେଡ୍ ବଡିକି ରଖିଥିଲେ କେବଳ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି। କାଲି ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଲା ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି।